салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навор имрӯза мо якчанд бародари ғарибон хоҳиш карданд ки яка сечкаҳо ба навор бигӣ. Ина марҳамат бародари сечкаҳои беҳтарине ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки иморо он карда метавонед. воқеъ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яка мошини фурӯши мои мерседес бензе бошад ки соли барори 6999 абиёи мотор dv8 сӯзишвориш бензин газ коробка пеҳдачаш автомат дар ҳамҷо соҳиб мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. японка ҳамаи наворотош қатӣ фулай мошин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 562 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 06 97 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мои мерседес бензе классе бошад ки соли барори 6000 абиёи мотор д сӯзишвориш бензин газ коробка пеҳдашаш механика дар ҳамҷо соҳиб мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар ноҳияи ёвон мебошад. боз ҳам савдо мешавад. мошин қарор дорад. ин мошин дар ёвон. нархи мошин 68 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 449 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 554 44 97 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мои мерседес бензе бошад ки соли барори 6995 абиёи мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷо соҳиб мошин футааст. мошин созаи 4 баллоновай 4 электропакет гази евро 4 элеганс 4 моҳуҷат дорад. лук кор мекунад. кондитсионер кор мекунад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 43 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 284 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 41 83 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои мерседес бензе бошад ки соли барори 6993 абиёи мотор д сӯзишвориш бензин газ коробка пеҳдашаш механика дар ҳамҷо соҳиб мошин футааст. мошини фурӯши сентр замок калид рибка дарои пеш электропакет гази евро 4 7 моҳуҷат баллоно средник краскаш фасон алиш намешавад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 34 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 225 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 54 50 56. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои мерседес бензе бошад ки соли барори 6998 абиёи мотор д сӯзишвориш бензин газ коробка пеҳдашаш автомат дар ҳамҷо соҳиб мошин футааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. салон кожни мошин беҳтарина газ бензин ҳардач кор мекунад. магнитофон 100%. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 72 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 476 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 15 80 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои мерседес бензе бошад ки соли барори 6998 абиёи мотор 1.8 сӯзишвориш бензин коробка пеҳдашаш механика дар ҳамҷо соҳиб мошин футааст. срочно сум дар кора. харидор занг бизана. 11 моҳ танировка дорад. 4 моҳ ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав. мошин ягон проблема надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 60 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 396 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 33 16 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мои мерседес бензе бошад ки соли барори 6999 абиёи мотор dv8 сӯзишвориш бензин коробка пеҳдачаш автомат дар ҳамҷо соҳиб мошин футааст. срочно фурӯши расход 12-13 литр. мошин элеганса дар ҳолати хуб қарор дорад. коробкаи кузов хадаҳои 100%. хулоса мошин задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 93 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 614 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 201 05 05 95. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 ابیای موتور 10 سوزش بریش بنزین گاز کاروبکا پیدا چش مکانیکا در اینجا سوی ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یک ساله حجت دارد. همه حجتش هسته علیش می شود واریانت را پیشنهاد کنین. قرار دارد این ماشین در شهر باختر. نرخ ماشین 56000 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 370000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 09 76 07. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6997 ابیای موتور 10 سوزش بریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در سیستانی بهترین قرار دارد. ماشین زورای اتومات حجتش 10 ماه دیگر دارد. سراش نامه فروش میشه با ارزان می شود. قرار دارد این ماشین در شهر باختر. نرخ ماشین 53000 سومانی. بر روبل یوزیرا گردانیم 350000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 915 86 38. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6995 ابیای موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. یک ساله حجت دارد. خداوای 100% موتور 100% 4 در الکتروپاکت گاز یورو 4 فورا فروخته می شود در حالتی بهترین. قرار دارد این ماشین در پنجکند. نرخ ماشین 45000 سومانی. بر روبل یوزیرا گردانیم 297000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 57 33 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 ابیای موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی جای زدگی پوسیدگی خراشیدگی وارد کردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در پنجکند. نرخ ماشین 71000 سومانی. و روبل یوزیرا گردانیم 469000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 928 72 66. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6994 ابیای موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. لیچنی راسخود ندارد. استارت استاپ گاز یورو 4 استفاده نمیبرم الگانس است. قرار دارد این ماشین در پنجکند. نرخ ماشین 45000 سومانی. بر روبل یوزیرا گردانیم 297000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 902 93 19. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 ابیای موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. 3 ماه پیش خریده بودیم. سروش سوم در کره مجبور میفروشیم. ماشین سستنش به درجه زور حجتش یک ساله های. قرار دارد این ماشین در پنجکند. نرخ ماشین 74000 سومانی. بر روبل یوزیرا گردانیم 489000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 16 87. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6996 ابیای موتور 10 سوزش بریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. تنیروفکا یک ساله ماشین بهترین الگانس است. ماشین زوری بده فقط میشینی ای میکنی. قرار دارد این ماشین در پنجکند. نرخ ماشین 58000 سومانی. بر روبل یوزیرا گردانیم 383000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 927 30 08 83. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6995 ابیای موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 بالون نو الگانس 4 الکتروپاکت گاز یورو 4 ماه حجت دارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 42500 سومانی. بر روبل یوزیرا گردانیم 281000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 770 77 48 45. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 آبی موتور و 4 سوزش بوریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین افتاده است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد، جای زدگی ندارد، 10 ماه حجت سالانه دارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 67000 سومانی. بر روبل زیرا گردانیم 443000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 92 61 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.